kama kun ka di wa a tun ka di ka foli lase parce que bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na n'o ye chargeur ka yɔrɔ ye chargeur ka taa kuma Sénégalikaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ o ye depuis fɔlɔ o ye fɛn caman kɛ Mali ye Macky Sall n'a ka maaw ka dɔn pour k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min na an tɛna dɔn a bɛna kɛ cogo di u ka a lajɛ komi o y'a kɛ cogo min u ma sɔn k'u ka soda datugu anw ye an t'a dɔn CEDEAO bɛ hakilina min ta la ka to baara bɛ se ka kɛ cogo di pour que jamanadenw ka sɔrɔ u ka essence u ka dumunifɛnw a ka se ka don Mali kɔnɔ an tun taara o baaraw de la ani an tun taara ci la ka dɔn pour que jamana ani port maaw taara kuma an bɛnna kan o ko olu Mali ye olu ka du filanan olu min bɛɛ bɛ ɲɛmaya la olu soma ni dɔw ba ma bɔ yan dɔw fa bɔra yan siga t'o la et donc olu maa tɛ se ka n ka donc hakili dɔw datugu hakili de bɛ kɛ ka baara kɛ fɔlɔ n ka to fɛn o fɛn kɛ CEDEAO ye min kɛ n ka donc olu ma don o da kan olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ n ka donc Mali kan ka se ka essence sɔrɔ cogo min Mali kan ka se ka sukɔrɔ sɔrɔ cogo min Mali kan ka se ka pétrole sɔrɔ cogo min o baara n ka donc an tun taara o de la hakili la n ka donc a kɛra sababa ye donc o ye hakilinaw ta an y'o hakilina baaraw kɛ ji jukɔrɔ pour que baara ka se ka ɲɛ jamana ka se ka basigi kɔnɔna na parce que o ye commerçant ye o ni gouvernement ma o politique ko tɛ o ye o ye an ka du ka fa yɛrɛ yɔrɔ de Mali commerçant olu bɛ se ka na n'u ka minɛnw ye cogo di k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a kɔnɔna na donc an y'o baara de kɛ donc parce que jamana ko la ni wele dir'i ma k'a fɔ i ka dɛmɛ don jamana kɔnɔna na i bɛ se ka dɛmɛ min don i b'o don jamana ko la parce que a ti mɔgɔ ko tɛ mais jamana ko don donc o hakilina da an taara o de la ka to o baaraw kɛ nka donc n'anw nana kun sɔrɔ 22 heures tuma mais comme émission ka gɛlɛn ma an ka se ka émission to yen donc an bɛ na o de la an ye retard tɔ donc n'i y'i fo k'i barikada insécurité ko la ni jateminɛ kɛra k'a fɔ tile filanan giriw fan fɛ no le 3 janvier jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka faama mɔgɔw olu ye frappe dɔw kɛ i bɛ giro ni hakili b'a la nka donc kɔsa in na an ka sɔrɔla 4 ɲɔgɔn tora attaque la donc o ye frappe dɔw kɛ o yɔrɔw la armée malienne ye yɛlɛnna ka avion ye donc o ye taa wuli maa jugu ninnu na dɔw bolila ka tɛmɛ maa 4 o tun b'o ɲini na ka tɛ donc ala y'a kɛ o taara olu sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ dɔw la o y'o minɛ ka tɛ donc ka interrogatoire donc ka busan misɛnnin dɔw la dɔw ye Mali dɔgɔtɔrɔso dɔ la o banalen ka tɛ donc o taara o yɛrɛ furakɛ région kɔnɔna na ka tɛ donc Kulukoro mara yɔrɔ dɔw la donc o sera ka comme o tɛ fɛ k'o dugu tɔgɔ fɔ ka taa o minɛ o mɔgɔ 4 donc busan ɲininkali busan tugu la nin waati in na ka taa o bɛ bɛrɛ la gouvernement mɔgɔw bolo n'a ye jateminɛ kɛ le 4 avril 4 janvier safurulayi 4 janvier an ka unité fama ni olu tun bɛ baara dɔw la ɲɔnɔ mara la cercle de Sofara n'an b'a fɔ ma ko ɲana woro n'o ye duguni dɔ ye terrorisiw ye a ɲini k'a kɛ ko k'u kan ala nana k'a kɛ donc an ka mɔgɔw sera ka résister mais c'est vrai an ka mɔgɔ kelen banana n'o ye ba fɛngɛ y'o sɔrɔ mais an ka mobili in ka donc n'o a bɛ f'o ma ko engin lourd n'o ye blindéw ye o yɛlɛla u ka mugujugu in kan pɛrɛnta in an ka mobili 2 tora o sisi la blindé ninnu a bɛ ci dɛ blindé bɛ ci dɛ blindé c'est pour sécuriser mais a bɛ ci dɛ blindé n ka tɛ mugujugu in bolo n ka taa i bɛ tigɛ blindé la Segu mara la n ka taa jateminɛ kɛra k'a fɔ kunun 15 heures tuma dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Kanabadugu n'o kɛra ɲɔnɔ mara la gendarme tɛmɛtɔ la n ka taa o y'a sɔrɔ n ka taa terroriste tun y'o labɛn k'a fɔ k'o bɛna bɛnbɛnbɛn da armée nationale kan mais ala nana k'a kɛ o tɛmɛtɔla joona o sera k'o hakili ta ka tɛ donc k'ale ka baara in kɛ donc o tɛmɛtɔla o ye mugu olu gendarme yɛrɛ ye mugu ci o la parce que o tun y'a essayer k'a fɔ ko bɛ gendarme minɛ ka taa condition min na ka tɛ donc gendarme kekuyala n'o ye ka tɛ donc o ma se ka sɔrɔ o condition na o ye mugu ci o la ka tɛ donc an k'o lamɛn ka tɛ hakilina min kɔra kɔnɔna na n'an sera ka dɔ sɔrɔ n'o bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ joona ka olu lamɛn. Cercle fait. Ah donc, bon, 13h, 13h, entre 13h et 14h, Manu nana yo la fly. Kanabu, du mais
Kalabugu dugu min bɛ fɛnkɛ na Kalabugu min bɛ dugu min bɛ n'o ye Sibala commune ye Kalabugu école-soba école seconde bon donc sisan maa ninnu nana ye u ye jama tila fila ye kelen ka jama tila fila sisan u ye fankelen bila Kalabugu école-so seconde kelen yɔrɔ la jama fankelen taara Musa wɛrɛ dugu dɔ bɛ yen i tɛmɛna Kalabugu kan 3 kilomètres jama fankelen taara sisan bon gendarmerie nana bala u la gendarmerie tɛmɛna dɔrɔn kulu kelen bɔra sa kulu gendarmerie don u ni ɲɔgɔn cɛ sisan bon gendarmerie taatɔla ye mɔgɔ kelen faga u la ka sɔrɔ ka taa mais Manu ma taa u bɛ Kalabugu seconde tu dɔ bɛ yen Manu bɛ yen ma taa mais bi ye don dɔ yɛrɛ bi ye fɛngɛ bi aujourd'hui bi ye jeudi de combien et le 6 Kalabugu le 6 janvier Kalabugu 2022 depuis 13h Manu bi labɛn na parce que mɔgɔ dɔw de y'u ye olu tun bɛ jiritigɛ la olu tun ye Sibalakaw olu sɔmin'u fɛ quoi donc merci donc nin ye Kalabugukaw ye alhamdulillah min kɛra ala na ka kɛ an commencé ka dankari kɛ an ka maaw la an maaw sera ka na donc o défend cogoya la donc an bɛ foli lase o ma k'a fɔ hali bi il faut être vigilant parce que kɛlɛ man nɔgɔ donc min kɛra sécurité ko la mais hali bi n ka donc an ka ɲɔnɔ marala gɛlɛyaw bɛ yen jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Bankasi cercle la ani Koro cercle la ratisation de continuer na jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Kulikoro mara la hali bi armée bɛ baara la donc ka baara tɔw ma donc ɲɛnabɔ min bɛɛ bɛ hakilina min yira k'a fɔ baara bɛ kɛla cogo min hakilinaw bɛ taga cogo min ko kɔrɔw bɛ kɛla cogo min o nalen don ni paniki ye u ka yɔrɔw la kosɛbɛ maintenant sisan n'u bɛ fɛ ka attaque kɛ nka attaque bɛ kɛ cogo di u bɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 4 bila ka taa an ka donc yɔrɔ min ka tɛmɛ an fanga ɲɛnama ta anw na parce que jamana kɛra cogo cogo i b'a protéger jamana ka bon cogo min k'a fɔ k'i bɛ se ka jamana bɛɛ protéger n'i y'o fɔ ka tɛmɛ i ka dɔn tigɛ baara kɔnɔna maintenant u bɛ mun de kɛ la nka donc u bɛ ala minɛ de nka ka taa ozo fɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen gendarme ninnu yɔrɔ dɔw bɛ yen parce que n'i ye jateminɛ kɛ gendarme ninnu kan ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ maa min bɛ yen nka taa tɛmɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 o unité ninnu na n'u bɛ na nka taa donc ko attaquer u bɛ na ni bilen u ka mobili marifa ɲɛnamaw b'u bolo et o bɛ na nka taa tuma dɔ la nka taa donc mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 pour ka se ka tasuma wuli yɔrɔ bɛɛ la n'o dɛsɛra nka taa u bɛ yɔrɔw jeni a ka nka taa donc o bɛ taa n'o ye mais o tɛ yɔrɔ minɛ k'a fɔ ko an ye attaquer ka to yɔrɔ la donc maintenant o bɛ na de ka attaque kɛ nka donc ka panique wuli parce que n'i ye jateminɛ kɛ assise laban don waati n'i ye jateminɛ kɛ o ye attaque kɛ successivement yɔrɔ 4 presque donc a bɛɛ kɛra le 29 donc o ye attaque kɛ nka simultanément yɔrɔ 4 ye jumɛn nka donc ɲana sira kan nka donc o taara o gendarmerie jeni donc ka mobili kelen jeni o bɔra yen nka taa eaux et forêts dɔw bɛ yen nka taa kati don da la donc o taara nka donc o b'a dɔn eaux et forêts la nka taa mɔgɔ man ca donc eaux et forêts ninnu a yɛrɛ hali marifa kelen ɲɔgɔn dɔrɔn de b'o bolo olu ma dabɔ kɛlɛ kama eaux et forêts tɛ kɛlɛ kɛ nka eaux et forêts ye min ye nka donc ça veut dire nka taa yiri tigɛ ko nka donc olu b'a la tenni b'o la donc o bɛ taa baga olu ma nka donc o b'o attaquer donc fɛnkɛ jiri fan fɛ nka donc o taara kan sigilen nka donc unité dɔ bɛ yen o ye ala minɛ nka donc ka mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 ci olu ma donc pour que attaque ka se ka kɛ mais i attaque kɛ cogo cogo n'i y'olu ka mɔgɔ faga nka taa tɔ ninnu nka donc o bɛ reculer o bɛ taa mais a ka fɔ dɔrɔn communication na a ka fɔ jamanadenw ye dɔrɔn ko attaque kɛra ko yan jɛnna donc les gens commencent donc ka kule yɔrɔ bɛɛ la ko non non ko insécurité bɛ yɔrɔ bɛɛ la mais sécurité bɛ gérer cogo min quelles que soient les situations a bɛ gérer ni hakili de ye parce que min bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ ani min bɛ fɛ ka ɲɛli kɛ nka donc o tɛ kelen ye et puis état ka yɔrɔ la nka donc ni armée ka yɔrɔ jateminɛ nka donc n'i bɛ baara kɛ cogo cogo a bɛ fɔ min ma moral ko b'a la nka taa ko dɔw bɛ nka taa donc armée tɛ se k'o kɛ mais olu nka taa donc moral ko t'u ta la min ka d'u ni ye o bɛ se ka kɛ nka u bɛ mɔgɔ faga cogo min y'o diya u bɛ mɔgɔ kɛ cogo min y'o diya mais ni armée ye nka taa donc hali erreur fitinin kɛ a bɛ fɔ communauté internationale bɛ jɔ mɔgɔ caman bɛ jɔ k'a fɔ ko bavure na donc de l'armée et communauté bɛ wuli ka jɔ nka donc ka déclaration caman kɛ donc c'est pour cela armée ka kɛlɛ nka donc ani terroristes ka kɛlɛ tɛ kelen ye mais baara de bɛ kɛ hakilinaw kɔnɔna na pour que maaw ka se k'a faamuya jamana bɛ se ka taa fɔ yɔrɔ min quoi donc a fɔ maaw ye jusqu'à présent tout le monde doit être solidaire pour que jamana in ka se ka bɔ nin gɛlɛya mais n'o tɔgɔ n y'a ka fɔ nin waati kɔnɔna ninnu na an ka sɔrɔdasi kɔni bɛ ka jigin kosɛbɛ n'o ye faama ye u bɛ ka taa tugu maajugu ninnu na nka yɔrɔ dɔ la fana a bɛ ka yira an na k'a fɔ Wagner bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ terrain kan u bɛ Moti yɔrɔ dɔw la u bɛ Tumutu yɔrɔ dɔw la donc dɔw yɛrɛ ko k'u y'u ye terrain quoi Wagner ko in est-ce que vraiment fɛn dɔ tɛ ka ko la bon Wagner bɛ yen nka pour que jamana ka se ka
la sécurité ka se ka na pour moi c'est normal France est en faillite en bataille on n'est pas obligé indépendance de Bambolo ni même c'est quand barake mais une chose est sûre bon ban de me wari mena no hakla parce que lui sans séginke bi olu kan ga bilan ke sans segin kono o waru ta o ka trésor la o ye fem be ke ngata pour que au moins anga sécurité ka se ka assurer o yo de fo ka chamana de oui mais aujourd'hui sans segin kono ne bilan kera monde kera concrètement parce que jatemine kera ka fo e be bara jugum be ni nunu ya fo ko ye bara en ke fo kana se bi ma akara choto e ba so insécurité ko ngata normalement danga sira bi olu de ko o y'a yira anw na ko fɛn bɛɛ b'olu bolo k'anw kɛ fɛn dɔ ye nka tɛ dɔn ko appareil b'u bolo ko ni maa min ka bɛ fɛn bɛɛ kɛ wali ni kala binna nord la ko b'a ye o y'o yira anw na o y'o fɔ anw ye mais bi a fɔra ko maa min bɛ ɲini n'o ye Kufa ye maa min bɛ ɲini nka tɛ dɔn ko n'o ye Yadi Agali ye o bɛ min o ni jɔnw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pourquoi olu ti ye la olu yɛrɛ nka tɛ dɔn nin bɛɛ bi kɛra an b'a ye nka tɛ dɔn ça veut dire an ye communication dɔw sɔrɔ an ye hakilina dɔw sɔrɔ o ni rebelles bɛ kuma o ni bɛ kuma u b'a fɔ nka tɛ dɔn armée malienne bɛ na ta tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan donc or nka tɛ fɔlɔ anw ka dispositif ninnu kɔnɔna na an ka baara ninnu kɔnɔna na c'est que français b'a kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ français bɛ appareil d'an ma n'o ye u ka appareil ye u ka logiciel min bɛɛ bɛ da aw ma armée bɛ baara kɛ ni nka tɛ dɔn ordinateur o ordinateur ye i b'a sɔrɔ français kɛlen ka logiciel fɛn dɔw sigi a kɔnɔna na an ye fɛn o fɛn sɛbɛn donc a bɛɛ bɛ bɔ olu b'a kɛ donc min ka di o b'a ye c'est pour cela aujourd'hui fɛn caman bɛ armée kɔnɔna na an hakilina dɔw kan ka sɔrɔ a la u kan ka segin o kan même ka armée appareil ordinateur entretenu par des privés maliens c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que l'armée, quelle que soit l'armée qui a situation, l'armée, même blala kata Algérie, même blala kata formation ke, olu mogo be armée konnana. Normalement, la direction de la transmission du Mali, quand c'est ka appareil, ni communication donc appareil, ni internet ou kala, c'est que spécialiste ou kana sera konnana, même c'est ka armée protégée. Maintenant franco bi Mali ka armée konnana logiciel min bɛ kɛ ka hali sara kɛ ko tubabuw de b'a da u ma français de b'a da u ma français b'a dɔn maa nombre min b'anw bolo mɔgɔ nombre min ye n ka tɛ ni garati ye maa nombre min kan ka sara n'a fɔra k'olu de b'o logiciel kɛ dilan ka d'a ma anw ka sara n'anw ka réunion kɔnɔna n'a fɔra ko français de b'a kɔnɔna na an bɛ min bɛɛ fɔ o b'a kalama a bɛ ordinateur min da anw ma sɛgɛnbatɔ ordinateur nata u ka min d'a ma ko aide do ka taa bila an ka région kɔnɔna na commandement militaire kɔnɔna na n'i ye fɛn o fɛn sɛbɛn clavier la a bɛ taa bɔ olu bara ça an kan ka bɔ kɔnɔna na ni bi an bɔra olu kɔnɔna na hakilinaw kɔnɔna na ni français hakila ko de la ko bi ko Wagner nalen don an ka communication kan ka kɛ ligne min a kan ka sécuriser baaraw kan ka kɛ cogo min an ka démarche kan ka kɛ cogo min a kan ka sécuriser bi an ka opération kan ka kɛ cogo min donc an ka mɔgɔw kan ka se k'o baara kɛ parce que min don olu formé na dɔw formé na au-dessus dɔw formé na donc parce que école an ye école min sɔrɔ bi ka taa école 10 ɲɔgɔn bɔ dɔw formé na Cameroun dɔw formé na donc Égypte dɔw formé na Maroc dɔw formé na Tunisie dɔw formé na France kan Saint-Cyr la dɔw formé na donc États-Unis dɔw formé na Allemagne dɔw formé na donc Turquie ninnu bɛɛ min hakilina bɛ ani Russie ninnu hakilina min bɛ o école de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka pour faire la synthèse des données la synthèse de la stratégie pour ka se ka bɔ nin kɔnɔna na o baara min bɛ kɛra ma bi n'o ye France kelen tɔgɔ bɔ a la ne y'o français de ka parce que o ɲɛw fiyɛ na hali o ka maa min kan ka se ka information d'o ma Mali kɔnɔ olu t'o sɔrɔ la tuguni donc France panique la France b'a fɔ an ka taa ko Wagner bɛ an y'a fɔ nka gouvernement malien y'a fɔ ko contrat bɛ o ni Russie cɛ o ni Russie cɛ o ni Russie bɛ baara kɛ la ko contrat t'o ni Wagner cɛ mais anw ka hakilina na donc an bɛ to gouvernement ka disposition de kɔnɔna na gouvernement ka yeko ye kɔnɔna de la pour que attaque ba min bɛ kɛ la k'anw bɛ attaquer cogo min mɔgɔ bɛ faga la cogo min ka aujourd'hui comme i yɛrɛ y'a fɔ i ka débat kɔnɔna na k'a fɔ bi terroristes yɛrɛ de b'o yɛrɛ ɲini na n'o hakilina ninnu kɛra sur le terrain c'est vrai c'est vérifié c'est vrai ni bi Bakaskaw ni Korokaw ni Banyagarakaw b'o fɔ la donc nous pensons que réellement ni kuma o kuma fɔra an b'an datugu an bɛ baara kɛ pour que sécurité ka kɛ o kɔnɔna de la n'i y'a jateminɛ Asimi ye n ka donc diinɛ mɔgɔw rencontré an laban bɛ tila k'a ka interview k'a la mɔgɔ b'a mɛn parce que aujourd'hui Mali ko kuma don sɔgɔbɛ du kɔnɔna na n'i ma fara e fa n'i ba ye min kɛ ka taa n'i ma fara k'a bɛɛ ɲini i bɛ taa bɔ fɛn nɔgɔlen dɔw kan siga t'o la
siga to da awa no to an bita wa siga fo konna siga fo mi ni apunchara ni la mi no to ya kinna juma be ila siga fo inga mbi foki barka da parce que ni hakilla e min fo ngata tiza fo fora at kunchera fe ndamani me ba konna na kuma konna na san kalo woro fo kata san durula bi mawuyo kuma tangata donc ka kuma en ke feun chamani ne ka yechugola ne ka yechugola c'est que d'abord a fora ya ngata gele ya chama tout kara au départ on déco 18 mois élection c'est là on y a discussion qui est ngata afraka beke mais ala yi to ka sababia la 18 mois na élection ma se ka ke coup d'état wala kara au coup d'état me ko na afraka coup d'état de rectification ma kura do unana baraw bara to nganga ke ni jatimne ke ngata fen to fora afraka organe unique ngata o ya soro premier ministre Korome Tumbe abanda ko watila wolu ko ngata ko organe unique tun tisaka ke or organe unique tunye malien clanke beka ni chugoyi pour que élection ga saka ke jeya kono parce que ko manasa non sikla ka an kantika ko kan tugomi donc aujourd'hui en saka position di structure numa pour que quand on élection ga saka ke mais ni jatimne ka kono betu mi ka forta sura kono parce que le ministère de l'administration territoriale de Toumé élection organisée c'est ni ngat donc en 2 jeux au lieu de tout polonais afara ko no soro be ka fara nyonkan ka ke hakil nan kelini baraw ka ka se ka ke pour que organe unique nunu nale ngata donc ko mi ngata donc nunu kelen to ko se ka ke nunu ko ka se ka ke baraw damena classe politique do ngata dimina de fo wati konna na ngata ko yere dabo akuma na ka ngata donc ko olu fe ngata donc ka se ka ke donc ni gouvernement fola ko kat saka ke ni nuko kat saka ke bara damne na wala kalo konoton de tuntoro bolo o kalo konoton na ngata donc ala ke election ko kuma o ya ke ngata kama saka parce que ko février de élection ke mais bi ayra la en janvier de là février to donc janvier to ngata donc a bejele to ngata donc kalo kele mo donc solution tala élection saka alors donc ngata ko élection saka ke ko kanga yira ka ngata ko desna ko ka fana bla o fa kata le man fa de ma on ni ko e ni ka ma masini de ko fa kata do man fa de donc no fa kata mal fa ya e bisa ka dabara ko be bulo ngata bisa ka ko ka bla mais enta do bi da ke jodi mo ka bla ko ni mal fa kele ni bulo ngata de ba fa ko ka bla donc ma do bi sigi ngata ko hakli jara bo sia do ke pour se faire plaisir donc ni be fa ka so souven ngata ka fa ngata ke be maka de bisa ka so ko ngata de jere ngata e be ya e be yoro e be ba mo ne ko ngata donc ni bo do yere donc so we ngata so ko la polodi aujourd'hui on a ka pone be konna na o ya yira ka fo ngata donc wolu yere ngata konna ko ti se ka élection ke o lettre ci CEDEAO ka fa élection se ka ke février konna na CEDEAO ko ni élection ma ke ka be gele ay o ko ambato anga assisi de ka ke ni assisi kara malien ko kuma di malien bema ni malien be na ni donc abo ayira la ka fo aujourd'hui kuma di na malien ma synthèse mi kara Bamako ayira la ka fo on ye ngata ka fo ko mam ko malien ko ka damine ngata de 1 mois de 6 mois ka finance donc 5 ans gouvernement malien comme chronogramme to sigile no ka kono we chronogramme to ma chronogramme ye moye ko ni wati ko na sanduru kono am se ka bude ke meni ke ngata ko clean sigile ngata ka saben ka ta dite ngata pour ka fa ka ke ni wati kono na mais o d'abord na o ye base de négociation de o korota ye ka fo ko sanduru de nyinene do mais ayira la ka fo ko malien ko a se ka ta kalo woro fo ka ta sanduru kono na donc au compte de la barre au kera ka hakilon bla ka ta doma mais aujourd'hui quand il est important ka famille ko malien ko il faut que gouvernement ka élection ka se ka ke ka dam ne kalo woro ka se sanduru de kono na maintenant au document bla le ka ta CEDEAO la on ne CEDEAO mo na kuma ka be akan pour que ka lege ngata donc barre au kera to de kono de la Jonathan Blala kana ali kono mercredi do akana ngata ka asime rencontrer kana classe politique mo rencontrer fem boro la aussi dans ma ska hakla ta fu ayo anya ka fo c'est 6 mois ka 5 ina ma chema beba don ka fo aka tradition bela jele mo do mais est-ce que mo do nous fana ko puta si ka fo la
est-ce que olu musi so daga ko de ka kelebere sisan woli kan ni mo jali no mais personnellement mo mi ngata ko be wona to bolo de wala kule la ni dem sen do ngata wala kule la ngata go asimi ko ngata do go 5 ans ko parce que we un an et quelques ka ko ne o ke ngata ko mathématiquement ça fait 6 ans et quelques ngata ko kata ni fene mais franchement au dem sen do ni be jati nek o matela do kele fo la do ya gagne Allah ils sont dans la délation. C'est fait mon frère. Mais moi je comprends parce que dans le Polonais là, il y a des gens qui amusent la galerie. Mais ni yo ni ga min kadi min kadi do ni ngata ko fo. Ça de ore kadi malia do be fait ande. Mu de kera joni be kule la ni. Mi ma son M5 ga kele la. O le be kule la. Mais Allah tient di M5. Min ma sɔn i bɛ ka kata parce que comme olu tun bɛ i bɛ ka gosi la olu tun bɛ karimu gosi la olu tun bɛ mɔgɔ caman gosi la mais bi olu de wulilen don pensant ko ka na mɔ la maintenant o bɛ hakilina wɛrɛ de ɲini na ka ta k'a fɔ ko gosili bɛ se ka kɛ cogo min mais gosili kɛ yɔrɔ tɛ yen parce que le Mali n'i ye dɔ kɛ ka taa sanfɛ i ba bɛ sa n'i sigila kɔfɛ i fa bɛ sa n'i ma dɔ kɛ i bɛ sa an b'o situation de kɔnɔ crise sera a dan de la fɛn wɛrɛ tɛ se ka kɛ Mali la ka tɛmɛ nin kan. Ça n'est pas même les autorités au Datikoula, au Mousso au Déon quand on sanctionné la au Damemuna, au Mousso au Déon Damemuna, au sanctionné la mais on a mouré de ce qu'à Mali la Catéménica. Maïe, mimi ce qu'à Mali la Catéménica. Ni Fali do Ala et do Fali, ni Adama de Nimbo do a Nimbo Choya bien. Ka muso kɔnɔmaw jeni ka denmisɛnninw faga mobili kɔnɔna na ka mobili muso kɔnɔma kan ka 6 mois ka k'a jeni fo k'a ban ka adamaden un enfant de 3 ans k'a jeni fo k'a ban fo ka taa kolo dɔrɔn sɔrɔ adamaden biɲɛw bɛ bɔ adamaden tulu ka daga bɛ fa kɔnɔna na Mali kɔnɔ adamaden biɲɛw bɛ dun adamaden biɲɛw bɛ kɛ ka sira ye ka don mɔgɔ nun kɔnɔna na mais quelle horreur an b'a min ye jamana kɔnɔna na mais ces gens sont à Bamako ils sont en train de réfléchir parce que le problème il ne faut que le bout de leur nez parce que mindo parce que olu hakila kolu des minables qui ne sont rien de la République jamana bɛ sera yɔrɔ min ka jamana ko banna ka ban le pays est en train de disparaître ça veut dire on dirait que au kabila t'olu la somɔgɔ t'olu la danbe t'olu la ces gens sont même pas capables ka taa faso la o baso la o bɛ bɔ yɔrɔ min o t'o yɔrɔ dɔn aujourd'hui jamana b'o position min na pour que an ka Mali ko bɔ o kɔnɔna na ka n'a lajɛ ne ka bɔ a la parce que ne ka dunta ani ka sɔrɔta e ye jɔn ye e ye jɔn ye e ye jɔn ye i fa bɛ sa Mali bɛ dilan i ba bɛ sa Mali bɛ dilan i yɛrɛ bɛ sa Mali bɛ dilan Soumaïla Cissé ma taa wa Mali bɛ sigilen don k'a fɔ k'ale de tun bɛ se ka kɛ n'a ye a ma taa wa est ce que Mali ko banna Amadou Toumani Touré ma taa wa Mali ko banna wa Moussa Traoré ma taa Mali ko banna wa Modibo ma taa Mali ko banna wa e ye jɔn ye e ye jɔn ye e ye jɔn ye lawaji yɛlɛmalen ka kɛ mɔgɔ ye a banna o tɛ wa mais kuma ye o de ye o i ye o de ye i tɛ foyi i ye mun ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ Ala y'i dilan cogo di Ala y'i dilan cogo di e bɛna tila ka segin dugumakolo la cogo di e bɛna segin cogo di donc an ka hinɛ Mali la an ka bɔ nin ko la an k'an yɛrɛ dɔn danbetigi ni hɔrɔn ni halalaw ye Ala ye adamaden dilan cogo di adamaden bɛ dilan cogo min n'i y'o lajɛ k'i bɛ tila ka laban cogo min i natɔla i bɛ kule de i satɔla ka taa dɔn hali ka fɛ ti kuma n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka taa dɔn i ka jamana i nakun ye jumɛn ye i tɛ saratu tigɛ ni Ala min y'i ka jamana ko la kuma ye nin de ye an k'a dɔn an bɔra min an bɛ taa min an ka bɔ jamana bɛ yɔrɔ min n'an y'a lajɛ ko bankasigi maaw bɛ kantigɛ la koro maaw bɛ fa la bi yɔrɔ bɛɛ solidaire Mali bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'an yɛrɛ ɲini na dɔw bɛ na ko parce que ko ne m'a sɔrɔ k'a dun mais kunun ka taa olu tun ye ministre o tun ma kuma o muso tun ye ministre o ma kuma bi parce que an ka taa dɔn fɛn dɔ tigɛla ka bɔ olu da la ko n'an kan ka Mali bɛɛ ci an b'a ci pour que anw ka se ka balo i ka halalaya ani ka danbe ani ka hɔrɔnya maa si tɛ se ka Mali ci malidenw ɲɛna yan nin de ye kuma tiɲɛ ye a fɔlen man di maliyɛnw kuma tiɲɛ ye mais an ka hinɛ jamana na mais e min bɛ kuma na ten an min bɛ bɛn yan sini an t'a dɔn n'an bɛ wuli mais hinɛ i ka jamana an k'a lajɛ bi an bɛ jamana in bɔ yɔrɔ di Hasimi b'i bɔ a la bi Sogɛli b'i bɔ a la bi jamana bɛ taa hali n'o sara an ka jamana ta ne ni e min bɛ kuma an bɛ bɔ a la sini ka taa maliyɛnw ta de ko mɔgɔ bɔra an ka taa a bɛ fɔ tuma dɔ la k'an tun bɛ kuma la de la n'an y'o faamuya an tɛ hinɛ anw yɛrɛ la an tɛ hinɛ jamana na
On y slamé, on voyait Dametiwi, on voyait Horoy, on voyait Slamewi, on voyait Chrétien Numawi, on voyait Bolusonien, Monde Torah. C'est pour ça qu'on a fait folie là, c'est bon. Il y a des gens qui ont tabia la Jeka, faut que d'autres fassent ce qu'il aime. Ko sida wala réunion mi wanye mi ke ni ya mine kuma fota nye ibeka ka conseil do ka kuma kambe nye o mo clé o tume mu citoyen ako ko sida o mo ko ka responsabilité ta ko ka mali kushi ko ka puni mo ma fode Ismaël de mais avec la nationalité Ismaël est malien, donc c'était un conseil de IBK 7 ans, un conseil de Bandao. Conseil a d'abord parce que présence là, nous c'est parce que ce jeune là qui sort dans la conseil de décision contre le Mali. Qui a assumé. Oko assumé Ifaka, oko assumé Ibaka, oko assumé notre Djamanabi pour que comment communiquer. Parce que toi, un des responsables en son temps, il est présent là, il y a 7 ans, parce qu'il y a la donc tu dis qu'il faut assumer. Assumer quoi? Amener les gens vers. Ça veut dire, ça y est là. Ni ça y est, faut bandau il tombe, bandau y est reconduit. Voici des jeunes d'hommes dans ce pays. C'est dégoûtant. Nous devons entendre les Maliko kuma info Mali dindo ba la halaya fo abla ni soutien de angatani fenasira o ka ci de minana en faire no Jonathan nana ako Mali ma anana ngata dongo do hado wera kuma namena anyi malde jugu do ye oui quand on ko c'est là ko le président c'est là ko le message de dit ko kana fo ngata dongo Mali hakilina mimi ngata ko mana ko ba discuter ngata dongo Mali kan o fa de jugu nunu anyo ye ngata ko hakilina wi Jonathan nana a tara président a rencontré aye nyama ubeyi aye société civile aye parti politique ako nana kuma o fede anga se ka solution soro koy ako jamana be position mina aye wati me fo sanduru akacha aya leje aka fe fan dibashi résultat ne nana nchiraw de la kana fo yo kakacha ay do wala bon akacha ay do wala ngata mindu ni assise tu nya fo ngata donc ko 5 ans ou ni assise tu nya fo 3 ans gelea tu ka ko na parce que 3 ans qu'on a ni bara saraka ke ni bara masaka ke ngata donc alke ina fo ay daso antu se ka négociation mais assise e mi fo o ka damna kalo woro la kata sanduru la donc malidenw de y'a fɔ o kɔnɔna da baara bɛ se ka k'a kɔnɔna na peut-être an bɛ san 2 sɔrɔ CEDEAO bolo peut-être an bɛ kalo 18 sɔrɔ mais hakilina min tun bɛ yen k'a fɔ n ka taa donc an tun kan ka gosi février la n'i y'a quand même o sigila ka na donc o kuma bɔra la parce que à un moment donné gɛlɛya nana ka kɛ n ka taa gouvernement tun y'a ɲini ko CEDEAO ka kalo 6 fara a kan CEDEAO ma hali o lamɛn o ma sɔn k'o lamɛn ni hakili b'a la o waati in kɔnɔna na mais bi n ka taa donc a fɔra tan o dalen mala ka fɔ hali kalo 6 baara in tɛ se ka kɛ donc baara min kan ka kɛ cogo min mun ni mun de kan ka kɛ baara in kɔnɔna na fɛn fɔlɔ min jateminɛ kɛra k'a fɔ texte min bɛ yen ka texte min kan ka yɛlɛma kan ka don texte la ka to hakilinaw kan ka kɛ n'o ye chaque des partis politiques k'a fɔ ko dɔ ka bɔ parti politique la ko hakilinaw ka ta aussi bi jamana bɛ taa position min kɔnɔna na jamana taabolo la ka taa donc hakilina min kan ka ta ni élection kan ka kɛ a bɛ fɔ min ma découpage administratif yɔrɔ kura min kan ka tigɛ an kan k'a dɔn commune ninnu kan ka cercle min kan ka d'u ma arrondissement min kan ka d'u ma pour que o baaraw ka se ka kɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi révision constitutionnelle ko kuma min fɔra cour constitutionnelle ka donc hakilina min b'o bolo ani fanga min b'o bolo dɔ kan ka b'o fanga la kan ka se ka di organe kura min bɛ na o organe kura in ka taa kan ka sigi waati jumɛn a appel de candidature kan ka kɛ maaw kan ka ɲɛmaya tacogo tuma jumɛn waati jumɛn olu ko mun ka structure sigi ka donc région kɔnɔna na waati jumɛn olu bɛna élection ta n'o tɛgɛ ye a ko n'an ye nin bɛɛ hakilinaw ta k'a lajɛ a bɛ kɛ k'a lajɛ o kɔnɔna de la waati min kan ka d'u ma pour que baara ka se ka kɛ mais ne ninnu tugu ka ye cogo la san 2 kan ka se ka bɔli kɛ san 2 kan ka se ka bɔli kɛ o san 2 bɛ bɔli kɛ cogo di n'an kan ka baara kɛ n ka taa donc heure 2 de kɔnɔ tile kɔnɔ an ka baara kɛ heure 6 kɔnɔ pour que an ka se k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo di o kɔnɔna na anw bɛɛ k'anw hakilinaw fara ɲɔgɔn kan
k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ yen n'o b'a fɔ ko insécurité nka donc lakanabaliya min bɛ yen hakilina jumɛn an b'a fara ɲɔgɔn kan pour que lakana in bɛ se ka nɔgɔya dɔɔni yɔrɔ dɔw bɛ yen élection yɔrɔba ninnu na élection bɛ se ka kɛ cogo min n'o bɛ se ka na ni hakili sigi ye sinon n'i ye politique mɔgɔ dɔw ɲininka bi olu ko hali ni élection kɛra Sikaso ani Bamako kɔnɔ k'olu ŋa tɛ dɔn k'a ka ɲi mais olu bɛ ɲina min kɔ hali ni élection kɛra ŋa tɛ dɔn sini sɔgɔma olu tɛ gagner parce que min don maaw saralen bɛ min ɲɛ min ye Mali wari suɲɛ min ye Mali ka tɛ dɔn bi wari min kan ka d'o ma ka baara kɛ kalabanciya min kɛra suɲɛni min kɛra jamana nafolow la o nafolo ninnu dogolen b'olu bolo olu hakilila ko bɛna maliyɛnw san comme IBK ye min kɛ Mali kɔnɔna na ka fanga tɔgɔ bɛ na fanga sɔrɔ o bɛ se ka politique maa dɔw san danbe ti maa min na hɔrɔnya ti maa min na min bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma o bɛ se k'olu san parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛn dɔw bɛ kɛla politique la a bɛ mɔgɔ jugu danbetigi tɛ sɔn a la hɔrɔn tɛ sa c'est pour ça ne ko aw halaladenw danbetigidenw hɔrɔndenw aw ye na politique la pour que maalagolodenw ka bɔ a la kabilatandenw ka bɔ a la maa min tɛ bɔ n ka taa dɔn ko hɔrɔn tɛ ko halala tɛ olu ka bɔ a la n'olu bɔra la lajɛ jamana bɛ basigi e min bɛ ne lamɛnbaw bɛɛ de ma n'aw y'aw ban politique ma k'a fɔ k'aw b'a fɔ aw ka denbaya ko kana politique kɛ ko e min bɛ lamɛn ko e ko politique tɛ fɛn ɲɛnama ye jateminɛ kɛ i yɛrɛ kan ka don min n'o sera ka dɔn k'i ka du feere n'o sera don min k'i ka maaya don galama na i b'a dɔn ko politique ye fɛn ɲɛnama ye politique ye fɛn min ye a fɔra aw hɔrɔndenw aw halaladenw a kabilatigidenw waritigi min ye danbetigi aw ye na politique la pour que politique ka bɔ nɔgɔtɔya la pour que politique ka bɔ baaralankolon la pour que politique ka bɔ danbetigiya tanya la n'a y'o kɛ n ka tɛ jamana bɛ basigi o baara min bɛ kɛ la bi n'an ye nin baara bɛɛ ta hakilina na maaw ka don politique la n ka tɛ politique kana kɛ ŋɔmi ye k'a fɔ ni e n'a kalala i bolo i bɛ boli ka bɔ yan ka taa yɔrɔ wɛrɛ le nomadisme politique fo ka se ka dabila nin baara in bɛɛ kɔnɔ ni nin baara in bɛɛ kɛra ka sɛnsɛn ka jɔ k'a di danbetigiw ma k'a di halalaw ma k'a di hɔrɔnw ma pour que politique ka kɛ fɛnba ye n'a tilala ka baara sigi hakilisigi de la Prince jamana bɛ nin position de la donc ni nin bɛɛ papier sera ka ɲɛnabɔ donc ne fɛ kalo san fila baara kan ka se ka k'o kɔnɔna hakilisigi kɔnɔna na mais halaladenw welelen don baara kɔnɔna na danbetigidenw welelen don baara ko n kana fɔ Bamako k'a bɛ maaw tɔɔrɔ ko parce que ko n'i y'a fɔ ko halaladenw danbetigidenw hɔrɔndenw ko mɔgɔw bɛ ɲugu yɛrɛ la ko mɔgɔ man kan ka ɲugu yɛrɛ la n'i bɔra kabila kɔnɔ n'i ye danbetigi ye ka tɛ dɔn a man kan k'i tɔɔrɔ n'a bɛ maa min tɔɔrɔ ɲininkali kɛ est ce que halala don ni maa min tɛ halala ye ka tɛ dɔn a b'i tɔɔrɔ halala ye mun ye ka tɛ i fa ni ba b'i wolo ka kɛ halala ye mais i yɛrɛ bɛ yɛrɛ kɛ dangaden ye donc an bɛ o kuma de kan kuma in ka gɛlɛn dɛ parce que min don ka taa an tɛ burusiya kan an b'a fɔ a bɛ maaw tɔɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn mais min don ka taa an b'a fɔ para parce que min don maa ta t'an kɔnɔ ala de ta b'an kɔnɔ ala de y'an ci ka kan fɔ an b'a fɔ ye hali n'a ma dɔw ye kuma ye o de ye n ka parce que n'i y'a fɔ ko sɛnɛko la maa caman t'o lamɛn mais ni tulonkɛ dɔ ni manamana ko don mɔgɔw b'o lamɛn c'est pour ça an ko an bɛ min fɔ aw bɛ se k'a fɔ k'a b'an lagosi o la an bɛ min fɔ n ka taa tɛgɛrɛ tori tɛgɛ don a jɛlen don a bɛ se ka kɛ a man di ye min don a kana i tɔɔrɔ ka tɛ jamana ko don n'a y'i tɔɔrɔ ça veut dire i ka danbetigiya lajɛ i k'i kɛ halalaya yɛlɛ donc wasi min b'an bolo k'a fɔ san fila ka tɛmɛ baara in kan ka se ka k'o kɔnɔ olu k'a faamuya Hasimi ka maaw k'a faamuya Sogɛli k'a faamuya baara in kan ka k'o kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna n'o kɛra jamana bɛ se ka basigi donc o kɔnɔna na jateminɛ de kan ka k'a la an bɛ se ka taa ni hɔrɔnw jumɛnw ye mais min bɛɛ ka taa pour que baara in ka se ka ɲɛ Hasimi kɛrɛfɛ Sogɛli kɛrɛfɛ maa o maa n'o nɔgɔlen don k'o bɔ a la maa o maa n'o nɔgɔlen don k'o bɔ a la il faut que Sadio k'a dɔn k'a fɔ a soma tɛ se ka don a kɔnɔna na diyagoya il faut que Hasimi k'a dɔn a soma tɛ se ka don a la diyagoya n'a soma bɛ don o ka kɛ maa jɛlen n'o soma donna la ni maa nɔgɔlen don an m'a tigɛ si o ma ni Sogɛli ka maaw don ni maa nɔgɔlen don an m'a tigɛ si o ma parce que an tɛ se ka jamana to n ka tɛ ko maa dɔw ka miiri k'a fɔ ko parce que marifa b'olu bolo min ka d'o ye ko b'a kɛ jamana na a tɛ bɛn Hasimi a tɛ bɛn Sadio a tɛ bɛn sécurité a tɛ bɛn Sogɛli a tɛ bɛn mais min bɛ bɛn fɛn o fɛn bɛ taa jamana ka hɛrɛ la maa o maa n'a nɔgɔlen don a ye bɔ a la a ka hɔrɔn ni danbe tura maa o maa n'a ka kurusi sɔgɔlen don an bɛ tournevis don a la k'a yira a la k'a fɔ n ka taa yɔrɔ ni sɔgɔlen don komi i yɛrɛ ta dɔn k'a sɔgɔlen don an bɛ pɔlitini don a la pour que k'a dɔn k'a fɔ n ka taa sɔgɔlen don donc hakilina b'o kɔnɔ président est tempéramentique. Ah mais non, c'est clair parce que Mali bi yɔrɔ bɛ Musala kan t'a la ka tɛ dɔn on le dit clairement ce qu'on pense parce que min don jamana nana ka segin ka tɛ jamana labugu la jamana labugu la ni pɔli ni sɔgɔlen ni yɔrɔ sɔgɔlen ni ko i t'a dɔn Prince an bɛ pɔli don a la pour que k'a dɔn k'a sɔgɔlen i y'a faamuya kuma b'i bolo an bɛ taa ni an ka ɲininkali ne ko n'o dogo
mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔntannen don ni CEDEAO ka ɲangili ye est ce que nin yɛrɛ nɔ in na e hakili b'a la k'a fɔ CEDEAO ka ɲangili bɛ se ka se ka tɔɔrɔ jumɛn lase anw ma CEDEAO ka ɲangili u bɛna sigi min kɛ ni y'a kɛra ɲangili ye a ɲangili bɛna se ka tɔɔrɔ jumɛn kan a bɛ se ka Mali bɔ Maliya la ou bien a bɛ se ka Mali a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka foyi kɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ baara in kɔnɔna na baara in bɛ kɛla ni hakilisigi de kɔnɔna ye mais ɲɛ b'a kan a tɛna kɛ parce que k'a fɔ CEDEAO mɔgɔ o bɛ hakili sigilen don o hakili sigilen don donc a kɛra cogo o bɛ baara in kɛ danbe kɔnɔna na hɔrɔnya kɔnɔna na donc il est important k'a faamuya a tɛna kɛ jugu sago ye non a tɛ kɛ jugu sago ye non rassure-toi au sorti de tout ça Mali est moi je suis convaincu parce que Moussa Kantala bagaba min b'a la nka ça fait pas mais jamanaden jugu o de bɛ malo danbe tanbaw o de bɛ balo mɔlakolon de bɛ balo maa o maa bɛ jamana in fɛ k'i ye halala ye wallahi n'a tɛ dɔn i bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ aujourd'hui kunun n bɔlen mission na n ka taa n selen an taara dumuni dun yɔrɔ dɔ la Nigérien dɔ juste n ka dɔn an tilalen dumuni na y'i kanto vous êtes malien n ko a ma n ko oui on est malien ko vous êtes la fierté de l'Afrique vous êtes la fierté de l'Afrique Nigérien à quoi aujourd'hui les Africains se tapent la poitrine avec les Maliens o y'a sɔrɔ n terikɛ dɔ bɛ Algérie o ye n wele ko fɔlɔ Malien tun bɛ maloya k'a fɔ n ka fɔ ko ye Malien ye ko bi aujourd'hui tout le monde se tape la poitrine même les Ivoiriens o b'a fɔ ko ye Malien ye parce que aujourd'hui ayi caman bɛ kolokolo la Maliko in na hali olu nafa mɔgɔw tɛ pour eux la fierté d'être Malien aujourd'hui ça se dégage partout ko ni bɛ ko k'a fɔ n ka taa k'i ye Malien ka ɲɔgɔn sara ninnu ye min kɛ tile fila ale ka dɔn devant la Nations Unies kuma min fɔra tubabuw ka taa u tun bɛ min kɛ dogo min kɔnɔna na ka bɔ a kɔnɔna na ils disent que c'est une fierté nationale donc baara kɛra o de kɔnɔna na pour moi aujourd'hui c'est à applaudir tous les dignes fils de ce pays sont fiers d'être Maliens mais jamana den dɔw bɛ yen nka donc je comprends ayiwa n'o tɔgɔ komi jamana den dɔw bɛ yen maaw kuntina tɛ kelen ye mɔgɔw ka fanga maracogo tɛ kelen ye hakilinaw tɛ kelen ye nka malidenw ye hakiliman de ye an ɲɛ bɛ caman na kule-kule la Maliko la u ta tɛ Maliko ye place ko de don n'i y'a sɔrɔ a dɔw ye jamakulu ɲɛmɔgɔw de ye nka kɔfɛmɔgɔw tila bɛɛ bɛ Maliko de la mais kunkolo ninnu de bɛ place nɔfɛ hali n'a fɔra ko ka dayɛlɛ sisan ko mɔgɔw ka ta u ka partiw la i b'a ye u kunkolo kelen ninnu de bɛ na tuguni olu de b'a la tuma bɛɛ donc u kɛlen bɛ ka parti tɔndenw kɛ i n'a fɔ i ye kolo fili wulu kɔrɔ dɔrɔn a bɛ tugu i nɔfɛ quoi donc u kɛlen bɛ caman kɛlen bɛ k'u ka parti kelen tɛ nin donc u ka parti ka hali u bɛ taa u bɛ mankanci min na k'a tɛ transition fɛ an tɛ nin kɛ tan an tɛ nin kɛ tan walahi caman bɛ yen u ma se ka base la k'a ɲɛfɔ mais n'i y'u sigi télé ni radio la an ye ɲɔgɔn ye kɛ bon an ka commission nationale dɛ kiriki taraka dɛ olu jɛra n'a ye sisan k'an ka bɔ ko ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ nkalon don u kunkolo damadɔnin dɔrɔn de ye ɲɔgɔn ye parce que an bɛ dugu kɔnɔ an bɛ n'u ka tɔndenw an bɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye kuma na k'u ka parti tɔndenw responsable dɔw an n'olu bɛ baro kɛ u bɛ kuma min fɔ an ɲɛna a ka bon hakili ma quoi a ka bon hakili ma mais an b'a dɔn caman ka parti bɛ ci ni fɛn ninnu senfɛ parce que u ka base mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ kunkolo ninnu dɔrɔn de bɛ hɛrɛ fɛ olu tɔndenw tɛ hɛrɛ fɛ donc caman bɛ k'u taabolow ye sisan n b'a dɔn caman ka parti bɛ na affaibli n'u m'u farati yɛrɛ la mais n'u tɔgɔ bɛ min fɔ conférence de presse min n'a kɛra cadre de change de fɛn bɛɛ parti politique fila ni situation wɛrɛw an ye mɔgɔ caman ye kuma na an ye mɔgɔ ye minnu tun bɛ ka sɔrɔsiw ninnu mɔgɔ ta minnu tun kɛlen bɛ ka sɔrɔsiw u dɛsɛ Asimu l'incontournable Mali politique ɲugu fɛ hɔrɔnya bɛ ayi politique ɲugu fɛ ɲɛ bi affaire Mali o ye politique ɲugu mɔgɔ voilà ɲugu tɔw de bɛ don mais o don o ye politique ɲugu tɔ fɛ c'est pour cela que disons je dis aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ ka ni conférence de presse la yan nka jɔn de tun bɛ kɛnɛ kan jɔn de tun bɛ kɛnɛ kan jɔn de tun bɛ kɛnɛ kan fanga binna maa min bolo ani mɔgɔ min y'i ban M5 ka kɛnɛ tuma dɔ olu gɛrɛla M5 kɔrɔ o de y'a fɔ M5 ye ko ne t'a la fɔlɔ n ka taa dɔn komi ninnu gɛrɛlen ma aw la ne t'a la parce que n y'a fɔ M5 mɔgɔ ye n ka taa fanga bɛ ɲini ni danbe ni hɔrɔnya de ye ni Ala subahana wa taala kan ka fanga da anw ma nkalon kan Ala kana d'aw ma ni anw kan ka nkalon de tigɛ USR la pour que fanga ka d'a ma Ala subahana wa taala kana d'a ma parce que min don les gens n'ont pas compris maaw t'a faamuya souvent c'est pour ça c'est révoltant parce que maaw t'a dɔn k'a fɔ fɛn kelen min b'an bolo qui est cher Mali don n'o tɛ a tɔ bɛ n ka nkalon
filanan min bolo kɛ sɛ ye o ye wolobaw ye ani wolofa n'o banna la a tɔ bɛɛ gala jamana bɛ position min kɔnɔ dimi tɛ dɛ bi mɔgɔ dɔw k'a fɔ ko bɛ n'o dasigi c'est pour ça n y'a fɔ aw ye n ko ni ko dɔ kɛra n ka Mali kɔnɔ a bɛ ɲininka ko hali e yɛrɛ wa maaw k'a lajɛ jɔn de bɛ kuma na Mali ko la bi est ce que normalement ninnu da kan ka don a la wa kunun n tɔ kɔfɛ mɔgɔ n ka taa n'ale b'i kan parce que l'impact b'a la tɔgɔ bɛ ɲini yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa dictionnaire kɔnɔ ka taa a bɛ tɔgɔ ɲini a ye diko kɔrɔta ka diko kɔrɔta ka diko kɔrɔta ka se ni diko ye sanfɛ la k'i futi ka bɔ n'ale ye mɔgɔ sɛbɛn a ye Hasimi kɔrɔta ka Hasimi kɔrɔta ka Hasimi kɔrɔta ka se yɔrɔ dɔ la k'a kɛ i n'a fɔ anw bɛɛ ye Hasimi jugu ye i y'a fɔ Hasimi ninnu ka dɔn ka kasa jɔ ne n'u faw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que bandaw y'o fa ye o bandaw y'aw wolo fa ye ni maaw hakila ko fɛn de b'a ni bandaw cɛ o b'o tɔrɔ aw de tɔrɔ kelen don aw de kunkolo tiɲɛni a fa don hali sini sɔgɔma bandaw a bɛ bandaw wele bandaw bɛ conseil da aw de b'aw kun fɛ filanan ye min ye jamana bɛ kɛla hakilinafo de la n'an bɛ se ka dɛmɛ min don an b'o don mais fɛn o fɛn ni dɛmɛ bɛ don ni tiɲɛ t'a la an tɛ dɔn i kɔ don a la ni bonya t'a la i kɔ don a la bref i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ latigɛ la ni bonya t'a la ni tiɲɛ t'a la i kɔ don a la parce que fɛn haramuyalen don fɛn min don a tɛ mɛn na anw kan ka ninnu dɛmɛ nkalon de la ala k'anw ɲɛ fili n'an bɛ min kɛla anw dalen mana an toute conscience peut-être an bɛ se ka fili anw ka ye cogo la parce que la priorité aujourd'hui n'a ma Mali sauver Mali ko ban an ye maa min ye conférence la mun de fɔra u ka kuma bɛɛ la lagosili min kɛra san 5 ko don bɛɛ b'a dɔn san 5 ŋa tɛ jɔn sɔrɔ san 5 ko la a fɔra ko période don mais si aw de kan ka jamanadenw informer Maliens dalen ma aw dɔw de la c'est pour ça que je dis Maliens ka bɔ sensation na an ka Mali ko lajɛ kuma tiɲɛ min bɛ fɔ aw ye n ka t'o de manda aw ye ka daminɛ a diinɛtigiw la a silamɛw ma ka se chrétiens ma ka se Maliens ma ne ko ala y'a fɔ ala ko ale tɔgɔ paix et salut sur ale tɔgɔ Muhamadu tɔgɔ ye tiɲɛ de an bɛ se ka kɛ silamɛ cogo la k'an bɛ ban tiɲɛ na i bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye k'i bɛ ban tiɲɛ na cogo di i bɛ se ka kɛ danbetigi k'i bɛ ban tiɲɛ na cogo di jamana bɛ position min kɔnɔna na est ce que mɔgɔ kunkolo kan ka lajɛ a la n'aw nana yan bɛɛ aw tugula IBK ka jamana to yen jamana ka bin ka ban ka tiɲɛ fɔ IBK ye parce que o ka nanw b'a la a b'a dɔn ko IBK bɛ min fɔ la k'a man ɲi ko parce que a n'a muso a n'a den olu de tun bɛ jamana terekela cogo min y'o ja a n'a balimaw ka taa u bɛ jamana terekela cogo min y'o ja jamanadenw bɛ sala Mali la yɔrɔ bɛɛ aw ɲɛ b'a kan jamana bɛ kɛra cogo min wari min donna armée na a tiɲɛna cogo min aw b'a dɔn aw balimaw ka taa aw sigilen don ka di a ma se ka kɛ bi jamana binna cogo di a ye min kɛ ka IBK accompagner a ye jamana bin aw la san 7 cɛ n bɛ yan n bɛ IBK kɛlɛ la n y'a fɔ Maliens n'a ye IBK ta a bɛ joli fɔ IBK ye fɛn bɛɛ kɛ a ka mɔgɔ ye fɛn bɛɛ kɛ pour que n k'an daminɛ n ka tugu nɔfɛ n ko ma wariko tɛ o ye dabalijugu de kɛ IBK la k'a ɲɛ fiyɛ k'a fiyɛ k'a fɔ parce que a ko cogo de ma ɲɛ a ka nafolo bɛɛ ta maa kora cogo min na n'i b'i tɔn jan n'i b'i kɔrɔkɛ ta ka da dɔn a tɔgɔ b'i minɛ donc bɛɛ sigila ka ko lajɛ ten fanga binna min bolo bi ka taa an y'olu de ye réunion na fanga binna maa min bolo min ma sɔn ka M5 kɛlɛ kɛ an y'olu de ye réunion na M5 jaga mɔgɔ dɔw bɛ yen a jaga min cɛ bɔra jaga la olu dɔw tun b'a la ni jaga tɛ e bɛ se ka taa sumɛ diko kɔrɔta cogo dɔ k'o bila k'a sɛbɛn kɔrɔta k'o bila ka tila k'a fɔ non c'est pas c'est incroyable ha ko ye a ye politique kɛ cogo di ka politique mɔgɔ minnu na gosi des crocodiles de quoi déjà ça veut dire ni don min y'o arrangé 26 mars in ka taa dɔn mɔgɔw don ni don m'o arrangé 26 mars mɔgɔ don c'est pour ça n ko 26 mars ko ye o ka 26 mars to ye 26 mars kɛra anw bɛɛ de kama 26 mars ka taa dɔn avantage ye min ye radio min b'an bolo 26 avantage ye min ye an bɛ politique ko min na mais bi ni maa min ka ko tiɲɛna o bɛ na ko 26 mars an k'a lajɛ aussi an ka ye cogo la ni ko in bɛɛ kɛra
gɛlɛya min kɛra kɔnɔna na y'a ye ne ma kuma ye n ka ta k'a fɔ ko ye kuma kalaman kɛ min ye Mali ko ye o ma fɔ ko bɛ bɔ wa o ka bɔ an kan dɛ o ka bɔ an kan dɛ parce que min don j'ai dit tout le monde doit s'assumer s'assumer dans quel domaine c'est pas parce que ka taa radio la ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw nɛni manamanakanw fɔ ka tɛmɛ c'est pas ça parce que ne y'o de fɔ ne ko mɔgɔ dɔw bɛ fɔ ka jɔn wele ne t'o olu jaabi parce que n'i tɛ halala ye ne t'i jaabi wallahi n'i tɛ halala ye ne t'i jaabi wallahi n'i tɛ halala ye ne t'i jaabi ne bɛ maa min jaabi min ye halala ye parce que mun dɔ n ka taa n bɛ taa n ka wele yɛrɛ quoi donc jamana b'o position de la mais donc bi rencontre in kɛra n ka taa donc an y'a ye conférence de presse la o taara n ka taa donc galerie à musée n ye n dɔgɔnin Amadu Goyita ye n ye n dɔgɔnin Arasibati ye n ye n dɔgɔnin Ismaël ye n ye n dɔgɔnin n ka mɔgɔ joli ye franchement Amadu Goyita ko attendez ko ceux qui n'ont pas pu a bɛ fɛn ko la comment il s'appelle Musa Tarawele ko la Musa Tarawele ne ko ne maa ye ko kɛ Choguel la ka Choguel ni tɔɔrɔ ou ka Choguel fɛngɛ parce que hɔrɔn don a ma sɔn ka kuma ka Musa Tarawele de ye fɛn bɛɛ kɛ Choguel la Musa Tarawele tun ye Choguel ka parti ci mais ni Choguel nana n y'o de fɔ mun de nana ni Choguel ye e tɛ se k'a fɔ Modibo tɛ n ka taa donc mouvement démocratique ye o Choguel tɛ fɛn kɛ bi n'a ma Modibo ɲini Choguel tɛ fɛn kɛ bi n'a ma a tɔgɔ fɔ ten nka donc ninnu tɔ min bɛ yen mun taga taa ninnu ɲini mais mun de nana ni Choguel ye parce que aw dɛsɛra o tɛ wa kosɛbɛ n'o tɛ mouvement démocratique a b'aw yɛrɛ sɔrɔ Choguel ko la cogo di mais ni min don ɲɛmaaya la n'a y'aw ban ka assumer k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛ kɛ n ka to ko Musa Tarawele ko Musa Tarawele sara n ka taa donc a bɛ yen fɛ Amadu Tumani Ture sara a bɛ yen fɛ olu bɛɛ taara ka ban an bɛ Mali ko de la an ka na Mali ko la concrètement qu'est-ce que vous avez à proposer ce n'est pas votre poste de responsable aw ka dun ta tɛ mais aw bɛ se ka mun de proposer Mali contradiction jumɛn ba aw ka hakilina ni bi jamana taabolo hakilina kunun aw de tun bɛ fanga la fanga binna aw de fanga binna aw de bolo aw de y'an ka danbe tiɲɛ aw de y'an ka hɔrɔnya tiɲɛ a ye Mali nafolo tiɲɛ suɲɛni warala aw de bara baarakɛyɔrɔw bɛɛ seginna kɔ bi baarakɛyɔrɔ man ka taa pour que ka se ka taa a kɛra i n'a fɔ office malien de l'habitat o bɛ di n ka taa donc Ibrahim Boubacar Keita n'a ka so o bɛ di n ka taa Kɛnsamugu dɔw bɛ di yɔrɔ la ninnu de bɛ mɔgɔw nommé min ka di min ye o b'a kɛ jamana bɛ se ka kɛ nin position kɔnɔ jamana bɛ se ka kɛ nin position na surtout bɛ cira n'o kuma fɔra bi a b'a k'a bɛna kuma anw da la k'a fɔ k'a bɛ Mali ko kuma fɔ a bɛ Mali jumɛn de fɔ a b'aw yɛrɛ de ka kuma fɔ la donc voici en gros ne hakilina ye min ye k'a fɔ n ka donc conférence de presse o y'a kɛ mais o de y'a kɛ ten tɛ ko dilan donc ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ayiwa fana ye message lase Ali Cisse an b'a fɔ ale ko ko fɛngɛ parrainage siège a kɛra yen de quoi k'a kɛra yen de ko parrainage siège ma fa a kɛra yen de awɔ a kɛra yen de ne kun hakili la u ye fɛn de fɔ quoi maison des aînés o tun ye maison des aînés de fɔ i b'a sɔrɔ n ka donc o m'o sɔrɔ kɛ ko Ali Cisse ko parrainage siège ko ma fa ko vidéoman ni ko presse de kun ka ca ni an tɛ Asimi lamɛn wa mɔgɔw bɛ lakɔlɔsili kɛ dɛ an tɛ Asimi lamɛn wa Asimi mun de b'i bolo k'a fɔ an ka Asimi lamɛn jamana ka basigi a ka taa ɲɛ a ye diinɛtigi wara kɔntra ye min fɔ ka foli bila la dan to foli mun na Ala k'aw sara o baara la a bɛ dili minnu na kalan minnu na Ala deli minnu na église kɔnɔ misiriw kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛw la an b'a bɛɛ kalama hali bi ka aw barikada ka foli bila la hali bi aw ka cɛsiri la jamana in na fɛn kelen bɛ yen an bɛ jɛlen mun na an jamu a bɛ se k'an jamu tigilan cogo tɛ kelen mais jamana kɔni an bɛɛ jɛ jamana in donc o ka kan mun se ye mun ye pour que o jamana in o ka lakisi o ka lakana n bɛ fɛ ka mun fɔ an na o kɔfɛ gouvernement ka laɲini a se ye fɛn fɛn pour que jamanaden bɛɛ ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o tɛ nafa wɛrɛ t'an na mais a baara ma nɔgɔ a
a bara man ko parce que jamana be gela kono jamana be kelela covid ko be sina do fala sarauka baraka cha gela be do o gela ina bolla atita fof naga gonman de barala amuni dambi tugun dina nyamgo ni almami aga jamana de jamana is ku chamanke ne bere fita kaina bo parce que transition so ko nama ina bonna te ina bo bli ne abet sa kaina nango nga kele sakata fu fando ga ina sa suyi o digumina beka donc gela mun bi anga adede anga la ini diga be beka ke dafa mais rama dina ke tugo tisa ko be dombo ino fe ali bi mun bi grevo ko mun kon nalla on ali bi be basi ni erna dum na be don ni du avec don diga tafa ke be gan diga ke soro donc ka ke sibi kuma dama dibina gouvernement ga la ini fin sabadi e amaka bara ko dika a folo yi jamana ka basiki jamana do wala kana abado kele mo chambo dugula chama bi mo gare do fukuna bara ko lu mo basiki ka tugaro la e nyala je ni to dama non kono gono mi namsa army mata na fanga mali kono mun laga minasa mali army sangile kono ne abuka ke aba empudi ay war musra jamana yi abaga jamana do ga war de ka warato jamana do ka ma la kana jago ya o la kana ni ante mo ganya da flula am sa afin ke flula mo la kana ambudi ke ato o ko rai warato ko binati ta na ran gile mo nga la kana konna la am ko mo ka o wana kan mo woro yi ama fa ni ka ni ke bin tebe am braken ngam pour que mo nga la ni ma sa ka soro to mina donc ka fana bi klati ani mo woche gila manu mo woche wasama ka mo nga atem keleke ko di gila manu mo woche sino gila o tani mo woche wo kele fana ambu de ke pasna mo ke na fatana donc la kanali o yanga bara jago en restaurasi je ande be terenga donc ni restaurasi ko ne sili politique ne man oro gelal nana donc la kanani o dona mission flo flana oui ka président croisi mais président croisi ngabala agamara mi président na sigira akasigi basiki konnala mbato mamanteke président aka sigi mbato nana gelabe gelala utekale nyebli parce que ni fangaleman be c'est comme gombe bo shin ka ke binga kono barake wato ango ayato gelamumbi transition gela chama kele fa fanga bi mbato ni président kran nana abaso gela machanya abanye shaka barama obatu antisigan public ka paklinga ka nyefe ka pataga sigo fe umanye wana kula onde mali ko jete mine cha fa chama finegara apekra angata me gela mun go gela mawli no gela mawli mo bina la foko mo jafa parce que ni kana ta famille na ibna be gela do mo jafa parce que do parce que gela mo ko yin gela be yin doni na isra kishi to shila isra sanda wono nge go wona tema do gela ko mi wiliko bona be ni masra mo nga ake duma amna ni le mali awon fo sido yana ayatu anga jimana do ngoma wo fa ka tugo mina o ko fo mun kan ko fo mun ma ko fa me bara ko dika donc ora dunia is vraiment sanctionné là parce que kama programme dit avant les 12 ango non ayatu anga jimana do ngoma ngo be na mun kan ambo tambi sino ma ambo kumuka non tama jimana do ngoma aska fu dama o kuna mo di am sanction na bintu ko la be di gandare de difa to wuta defa fa na mo leon ta defa kelewri donc atangu manama ake ambo keleke o bena mugama ambo keleke o ma be mugama ambo keleke kasi okra mo life to asa ke mo life ka timonga eta se shini machine ma be sa na jega taw am taro yume taro dana donc mo longal lani ana ko ko mo fanga benga do so mo batu atiko mo digui atike mo li jona malionga digui ori ka benga so na atiko ngem jona nya kumunga parce que jona bira la fana mo no bara make
avec Tobaje. Il faut que je m'en passe. Il faut que la Bruno il faut que les femmes fabriquent parce que n'a marqué. Am stabilité me gantasro. Parce que frugu. Dimi avec Bruno Ngola. Et je n'ai pas eu la fenêtre à la gueule. Moi, je n'ai pas eu la voilà. Après, on l'a montré voilà la condition à tirer. Donc, à faire la vie, au début, on a la ligne. Malion Kumana. Et commission de développement, on a en place. Abarabe ngo bedam ngo place ma don fokata fokwa abana iguma tension dana romuna ni mu fom na ba continue to anga ko jamana singulu kan mumba tu amana kira tugo specific na se politique kunda to sika ti awre ko asibi ami malen be fola malen be khatimana afle bana bibina afle jagila fe bana bibina antimana jagila bibina parce que o malen ga soutien ako malion ga wili ga jo parce que comme ma fari tigiri ka fari to ni ay ko jigi bila ibi saka riskita to ali bi amani malion fe malion ga fani onga parce que nango jamana kura ango malion kura ngabala de ko koro ko be kula ambo dabla ko be kula ambe soma ori ba to shinima amana foko ni malien abeto ko asango ni bango ni et c'est barasa katako wato gouvernement na premier ministre a mission dira ministre de culture ma aka baraka dambe ma to malien alni fa malien sa dun dambe mi ni fambe parce que ko be glone be dambe la bo al swasia agune be dambe la ibi siran ite son o be dambe di ba be dambe tout kono kale don parce que ça va dafa mais ni dambe be kaba atigi mala ko be afrata sa te son ko do ma do nasuru ro ma ba dura baranyana dole bi ayino fe ape gouvernement di mo barala malipura be ga bara do ne do sa a initiative ta ka awale aka na abarake ba o e gidan nyambo dami tigu ani karambo an do ngalo parce que be dale be fanola be fanola donc albi kay na fe aka gouvernement de barala mba to bi président kuran nana lepti ka barala nunga bara sene ta senege nunga bara politique ta politique nunga bara saraza da sasa meni febe na gouvernement fe la benyam na jodila ko diga dabla do sala fana ta dabla ni be ake madima do bonanga laini ka pasila na ka président kuran si pasiko na kadunga fasabati katenya sabati moto mo sala dibat ko bana donc be ali ministre dala sambran fe na la ga malima ere be malima fasege be malima kuna njai ali bi ko fo donc be ko ma kono akato wala ma bi mo on a tous on a tous ni mɔgɔ ye nin mɛn tina ka wuli ka donc y'a ye an bɛ kuma dɔ fɔ n'an ye nin kuma hakilina bɛɛ ta k'a fɔ ko hali bi ko dɔw bɛ yen ne tɛ commentaire wɛrɛ k'a kan k'a fɔ ko hali bi olu bɛ hasi o b'o ɲi gɛn hasi min de la o b'o ɲi gɛn sokɛli de la an ka tɛmɛ o la Mali ko don a ye appel min kɛ n'a fɔ ko bɛɛ k'a fɔ bi a kɛlen n'a fɔ école karamɔgɔ ka ko n'an ma kalan kɛ Mali de bɛ ban mais est ce que se min bɛ ɲini na Mali bɛ se ka di wa ni Mali tɛ se ka di an kan ka hakili dɔ sɔrɔ. parce que n'a fɔ a ka kuma na sisan n'est ce pas o ni sɔrɔ kɛra bɛɛ bɛ bili ka kɛ mais bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais n'i ko n ka taa ko diyagoya ko ka di e ma ka sɔrɔ a tɛ yen a bɛ kɛ cogo di supposons que an ka wariw bɛɛ ta n ka tɛ ka di école karamɔgɔw ma mais ni rebelles donna Bamakɔ n ka taa école ko ma ban pewu bi normalement sara bɛɛ de kan ka tigɛ pour que an ka sécurité ko ɲɛ parce que n'i y'a ye n ka taa ko i bɛ taa kalan de kɛ n ka taa école so de dayɛlɛ plus de 1000 enseignants bi olu tɛ kalan na sur l'étendue du territoire national parce que rebelles y'o gɛn n'o y'o sɔrɔ yɔrɔ min ka taa b'o fa donc an kan ka mun de kɛ nin bɛɛ la pour que ka bɔ a kɔnɔna voici ce qui se passe an ma nɔgɔ kuma ye to de n'i y'a ta a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana ye kuma bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais min don kuma dɔ bɛ kuma fɔ
musala kan t'a la n ka taa dɔ kɔ fɛn min ye min ye i y'o ye mais ne tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ e yɛrɛ tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ bɛɛ kan an ma hakililata de donc o kɔnɔna na segukaw kuma na an ka segukaw lamɛn segu denibaw ni segu cɛkɔrɔbaw de ka ci kan don kalo tile 8 n'o ye janvier tile 8 ye an bɛna dangadon belebeleba min kɛ segu yan jalabugu kungo kɔnɔ ye insha Allah n'an tilala la ci kan b'an bolo n'o ye segu cɛkɔrɔbaw n'a dɔnnibaw ye k'a fɔ faamaw ye wa ci kan gɛlɛn dɔ koyi an b'a fɔ politikimaw ani mali faamaw an mago b'a la ka kuma f'u ye kuma min n'a ka gɛlɛn wa ko ka gɛlɛn fana ni ala sɔnn'a ma a y'a jija bɛɛ ka se ka a faamuya an kɔni kalo tile 8 ni ala sɔnn'a ma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka se ka cikan ye a ka se ka lamɛn o ye an ka kumakan ye donc n'an tilala sisan dangadon na a bɛna cikan gɛlɛn dɔ de lase cikan gɛlɛnba an bɛn'o de fɔ mali faamaw ani politikimaw ani maa minnu bɛ mali juguya la cikan gɛlɛn bɛ yen kangarida gɛlɛnw bɛ yen k'a ɲɛfɔ olu bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka se k'i ta fan dɔn o y'an ka kumakan ye ayiwa ala k'a don jira salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu segukaw ka cikanw tɛ ne ayiwa ko politiki comme olu dɔw dannen tɛ ala ye kuranakalan mɛ danga de bɛna don donc an tɛ segukaw le 8 tɛ donc an b'o kɔnɔ k'a lajɛ donc an bɛ se ka min fɔ ala ka duwawu minɛ mali ka hɛrɛ kan ala ka duwawu minɛ mali o don ala ka duwawu ni danga min don o don danga ka se mali juguw ma o don minnu bɛ marifa ta maa o maa ka taa danga maa o maa tɛ mali fɛ maa o maa bɛ mali contre la parce que maa o maa ka taa n'o ye marifa ta mali contre la danga ye ka se ka jigin o ka se ka lafiya maa o maa ko k'a tɛ mali fɛ mali ka taa ɲɛ a ka se ka jigin o kan donc problème ye min ye o ye nin ye segukaw ka taa dɔn o ka cikan ye nin o ka lase ninnu togo sinɔn mɔgɔw bɛ yen parti ɲɛmɔgɔw bɛ yen i n'a fɔ an bɛ Kassim Traoré fo kundo la a ka invité débat politique la kunun Musaba Sabati Musaba vraiment kunun a ka kunun analyse kun ka ɲi kojugu Sabati Musa hali 5 ans de 6 mois à 5 ans a y'a fɔ cogo min na vraiment i b'a dɔn k'a fɔ a ma dabɔ k'a fɔ k'o de kɛ a dabɔra de pour que au moins k'a daminɛ kalo 6 la a bɛ se ka kalo 6 ye a bɛ se ka kalo 7 ye a bɛ se ka kalo 2 ye a bɛ se ka kalo 3 ye a bɛ se ka kalo 4 ye mais c'est pour que ni mɔgɔ ninnu ka discuter dɔ ka bɔ a la a ka se ka bɛn hakɛ dɔ ma donc vraiment Musa Bokar Ba a tɔ Musa Bokar Ba de Sabati Musa ancien ministre don non vraiment a ko ko an ka transition kan ka de pour que au moins fɛngɛ in ka Mali ko dɔ c'est pour cela moi je dis les hommes politiques quelle que soit la situation non pour mɔgɔ dɔw bɛ ka ko fɛn et puis en même temps ni min ye analyse kɛ an b'o analyse de ta an b'a fɔ wala ni ka fɛn ma ɲi ni ka ko ka ɲi ni ye ko min fɔ Mali ko la ka tɛ dɔn maliyɛn bɛɛ de b'a analyse mais min dɔn sensation de ka di maaw ye ni maa min nana e ni ne n'an ye ko dɔ kɛ sisan ka taa dɔn an bɛ kɛ vedette ye ka internet kan hali ɲuman tɛ mais ni maa min sisan n'i bɔra ka fanɛni kɛ marabaliya kɔnɔ la ne y'o kɛ sisan ka taa dɔn e tɔgɔ bɛ conférence yɛrɛ de ye e ma ye an ka ci yɛrɛ de fɔ ka taa bon c'est dommage ce qui se passe mais an ka éducation t'a permettre mais an t'a permettre donc aussi diinɛ fana t'a permettre ouais mais n bɛ fɛ ka min na aussi n ka politique n taara heure jumɛn bɛ yen an bɛ se ka comme heure taara 15 minutes ka taa dɔn maintenant sur la situation politique sanu an ka don la an ka taa dɔn ko Paul ka congrès bɛ yen Paul i terikɛ Paul ne terikɛ tɛ dɛ Paul terikɛ dɔ Ismaël Gora a ka congrès bɛ yen ka taa dɔn a ka congrès bɛ yen samedi don ne ye Paul invité ouais mais i n'a fɔ i y'a Hachim de invité plateau quoi non a kɛra cogo cogo ka taa dɔn ne ye nin bana ni congrès banna ka taa dɔn i ka plateau kan ka taa dɔn ale ka congrès bɛ yen nin samedi in na a bɛ kɛ CICB la n terikɛ tɛ parce que a ma invité a bɛna carte de a ma invité o a bɛna invité filanan ye min ye ka taa dɔn aussi an ye conférence de presse comme an y'a ye aussi URD mɔgɔw ka conférence de presse awɔ Paul a tɔgɔ Prince ko in gɛlɛyara a gɛlɛyara mais anw bɛ fɛ maaw k'a lamɛn fɛnkɛ ye min fɔ comment il s'appelle
yerde Sumala Subenguna la Sumala saya be mone do bete ma je ñogoñ anga gasama lame bete ma je ay fendo fo ngata donc aka lame mbe fe mali ko lame mbe so ba anga analyse doni alu badara sajaja mbada be romina adewali banen do anda ba dama de undo odi kasma wuli kaytu no be to kamba mi ko la munumbe to go dawla kame ne be bambara kami fo ba fa ni che aka kuma tilen na be so kuma c'est ça l'important amba fo ka wole nyuma do anana la amba fe information ga passé kallu am bi fo ki wole nyuma do je crois que mun kala ne m'a participé ka fo ni de fo mo ndire ka ben kono il a tout dit frère Fengara ay mu fo to kana aka bina dawma fana akacha point kacha meni point kelen ta est-ce que parti de sika fonctionner ka ne be mu fa yedro journaliste do ya fa ko mala sha comme mali jibe yerde ka o ye wulibali ko ne parti sérieux ko ne parti structuré on est un parti mobilisé a dira mo mi yama dianye mais o ye kununde kasumala to yerde kungulo la mambe domina comme bi nantara ni tola yerde avec ça le voyage c'est kabla ambisika tawala chodi arabima mununga kuma borla journaliste amba nyina fa kan de meka jamana jo akana jamana ci ni kuma faraba nyina borami parti bela ka seriado laidu kan de bani ngoje kallu bora buguni ne bora fo yelmani murtane on a créé une document entre nous on dit règlement intérieur ani estati anga bo yo chamana do question posé ko bubu ko weti wodi munabe muro bula ni mo be sumala sela be sumala bubu ko tranché avec une train de wodi ibushi nous dans notre parti journaliste aba kalama on dit qu'il y a pas d'ancien militaire il y a pas de niveau militaire dans la hier anya fandala anya fait papier il y a pas d'ancien militaire il y a pas de niveau militaire non ma bo abe so mo sama soro ne mo tanto sibe mu be fo ina be na ko sai ngari anye pala shidu ma yerde kono abe durande oui non c'est me dire comment be famo munu nana quoi moi il mettra dans madame Toubeli si amala batila la hinala atumbe de la nana anya ke vice president les deux anga president nyuma mbia kalusha ma ko tifunya mo anana de anye pala shidu les trois Ibanjai, Banye Palachida. Abra Adema de la Canania qui est 2 il est au niveau des chefs des filets au poisson du cabinet. Et Maître Kramo Kouroué, Anananye Palachida. Oui, Maître Kramo Kouroué, Abra Moumastouna, Arashi Cham, Asilembi Anana, Anya et Soa. Anya et Soa. Worona, ayala me worona, kalfa dumbi ala ka hinala nyare swa. Idede, mena okaya. Njaiba, anana nyare swa shinidi. Nyame ke ka irepem ala ka hinala nyare swa. Bakedo yo dumbi ayela, il était phare nyare swa. Le problème mbe romi na me demba, il a tout lié de la FM sur yerde kono. Or qu'il n'est pas fondateur de yerde. Ni be yerde fondateur ni ne bala ni mo fo bala karabani bala mo wore bala on est fondateur de yerde anya tambe ke fembe gabanka nyamunyu mais on avait des visions ka fo mo dobe amantala la batala ka fo don dobe la andu sube Ismaïla o Ismaïla malembe o fo bi Ismaïla sale asale ko ya fo ko nan tu traduction na Ismaïla de vera donc en tout cas ko anya fembe gasi tira na fembe kana Ismaïla koso mais Ismaïla o change soro kanda naturel mais mo wone bo soro jagwa la jagwa be turi kwa mena mu fa ya ka famu kanda tel ko min be bi mo tamasha ma belo da fa ya ta ala kan munu bu ko fe je vais do précisément mettre des mbaba ko fe mettre des mbaba ko fe on a dit kanda neuf kanda ya be kam ko be sali ko ya neuf kanda be nyogo kangata nyogo molo ça c'est deuxièmement au niveau des peines il n'est pas majoritaire
Au niveau des SC, il est minorité. Au niveau des mouvements de femmes, il est minorité. Mouvement des jeunes présidents, on a fait. Commissionnaire de ça, on a fait. Fédération, on a fait. Mais il y a des boulots là. Ne des fédérations, il y a un moment où vous faites un gars, il y a un fait. C'est le chantier. Où il y a un candidat qui a des monuments là-bas. Il y a la médaille. Où il y a un candidat qui a des monuments là-bas. Demba est venu des solutions seulement. Communiste, Italie. Des solutions. Communiste, Italie. Nous avons besoin de Jaguar. Maintenant, ça c'est mon yakado. Quand on a dit comment nous là, quand on démé au lanka, moi j'ai appris sur. Ambe parti colonto il m'offre. Ne kanda be mbolo mais jusqu'à me comment faire moi chitado. Ngo yere d'abord. Mais on là, à chéra mo ma vraiment et quand on a dit quoi indabla. Ndé exemple que ndama journaliste. Ayer de makalagi hakini mana. J'espère qu'on a tué. Anga joya bati. Je. Candidat ba ade bo. Mais ni do ne bisa mi. Ismaël ka parti. Wala sube munana. Ismaël Sara. C'est pour cela URD mo do ya fongata ka fembeke. Ismaël yo chine mako Maître Demba. Make ko kana fone ko ne bisa kana do URD la. O Ismaël ne mi ye e ka parti na. N'était parti de. O jere. Ngo président ma chaman bi ko. Worko kama de ibo soutenir na ma do bala anye ma do benga de Ismaël to bo sara 300,000. Te bala. O te bala. Bi. Non, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Mais d'abord, mi na ngata donc ça veut dire aussi la mémoire de effacer. Ouais, effacer. Ma chaman be parti no fait Ismaël de kam. Mais on a ne worko. Comme ale yi kanto ko ale ka candidat kama fo on ba don bara mikela chaman be we bara kala pour de sedu de candidat. Warti Sedu de candidat. Sedu. Sedu ka candidat. Donc on be parti tira. Parce que Mindo, il y a d'abord parti en Kokaba. Mais le Mali va se faire sans eux. Le Mali va se faire sans eux. D'abord, parce qu'on a un procès là entre eux. Et on a un procès là, c'est inévitable. On a un procès là. Il y a un procès qui est donc ça veut dire Chouma la Chouka. C'est là, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant encore. Non, c'est dégoûtant. C'est pour ça. Non, il y a des fonds. Il y a un blanc. Ngo dambeti ni horon halala o ka politique la parce que ni politique na warko la anga yamla anga tamba o fama da anga ta ambe tanti madam mai anga so da fo la fo ka barkata ba fanta trawi anga so da fo bay ka be mai mana jallo na buli mana ba fo le matusi madam ya fo fati madam trawi mariam jara ambo fo na mana garballa madam jara bebe anga fo du buya be na bada falen fulu bali mamadu jawara alkasum mai ga an bɛ foli da yan parce que ne famu ti ne la ne ka foli tɔ kɛ donc an bɛ bɛɛ dɔn kiraman tɔ la ka téléphone di mɔgɔ fila o k'a ta sinon c'est dégoûtant vraiment o cɛla dɔw ko Ismaël Sara ko ne kana kɛlɛ kɛ allo salamu alaikum e tɔgɔ ani jamu e b'an wele ka bɔ min
Allo, salam alaikum. Alaikum salam. Awo ambi toni jambi ba wala ka wami. Bismillah. Awam tak bola tahu. Awe ame bola tayang. Bola wangko. Beli na do amela ko bulata alon assalamu alaikum awai amba resra o jaraje ko so be bila o jaraje wallahi wallahi والله كانوا ده وكذا هو كده Nala sona audiaranya nala sona merci lah ame fandala fan sorowa ayo anta caya si wet angat mak angam mokilinta ya wo kusebe alu badra sama ke sajaja le grand cousin. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. O diara ni nung to wat lo bila awo amin ya rabbi allah
amado goroshi yerde dubani o boraro pitana ba kono iba créer en 2003 ka faraka kadaka kinna do de ba kono mais ala ila jarabili mi sawnga président anga fatima do anga président ali ni ko bo lorola bla na do ma jeto ka bo kari masna de dingadama yerde ni ne tay amo seba ko di mo shima no kera tu mi mono utila util la skro tali para to ga no wala de ay doga ma parti doga parti de parti démocrate candidat chama de ba kono akiri ka ko ko mais yerde de kide imbekera kono presi ani president no aya me ko John démissionna da ko yerde kono ko ni démissionné ko be do ala ni donc aya demena clinay encore kuza comme sera voilà non kuma ko aya demena clinay ko na parti ci ka to no ta parti te ci ame do ala kana ci inshallah ala ka chefo kamya sa watu je ami wala me ko na auto do kuma da tu ya ke tu ndi de ko na ma ke de ke tu ba do de ala doke jamana ala ka jamana ala ka batigi ala ka yerde batigi ala ka ko so sallallahu rasul salam merci cousin Samake de warkata ambe bana bajeli wa jadi anaka ala ka hina ismaila ala ka hina ismaila ya rabbi ala ismaila masa mata be fa donc ne ala ya ismaila dai me fo dondo ay be ta ko be élection bi kala ko ni élection yi ta donc ka di ibnu wakati ne ne be to sumala tora mais bu be yere be mini bu be yere be abe gulo ala ka nyumbo ala ka nyumbo ala ka ene sumay dala yerle ala ka chefo kambe so watu ni watie da to watie ambe bi fadi kutuba blaya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين.